Jambo wa ndugu wapenzi, tunawasalimu nyote popote mko natufuata saizi. Tunashukuru Mungu, leo tuko tarehe 2 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Tuko hapa kwa mji wa Belgique, tulikuwa kukusanyika kwa mkutano ya Sauvons la RDC. Sauvons la RDC ilifanya rencontre na reunion yake moya hapa Belgique. Na walikutanana wote ili kuzungumza. Mambo mengi yalizungumziwa na tulikutana na watu wengi, tuliweza kupata neema ya kuzungumza na Mzee Matata Mponyo. Kwa niaba ilikuwa ya Kifaransa, lakini tutajikaza tuwatafsiria hata kidogo mkiswahili mambo gani tulizungumza naye. Na wengine wote walikuwa, lakini wakati wote ndio ulikuwa kidogo kwa sababu ilibidi tena nirudi mbio. Nikamate ndege nirudie, natembea usiku ili nirudie nyumbani. Pamoja na yote, shukrani zetu ni kuona vilipitikana mzuri na mambo yote yako salama. Mzee ametusaidia. Kuna kitabu ambaye aliandika, ndio hiki nazungumzia juu ya siasa na uchumi, ekonomia politique, na anasema kama kweli kitabu hiki kinaweza kuwa kizuri kwa wasoma Kifaransa, wakipenda wanaweza ni contacter na mimi nitapima kuzungumza kwa kuzungumza naye ili watu waweze ipata. Hii ni yetu alitupatia Analysons Congo, na Analysons Congo kweli tutaexploiter na tutawaelezea vitu gani ambavyo tunakutana ndani ya kitabu hiki. Pamoja na yote tulikutana na watu wengi ambaye mtaona kwa siku zenye usoni, tutawaelezea kitu ambaye mimi naona ushindi katika mambo ambayo yamefanyika, kwa sababu Sauvons la RDC inaji rencontrer, deuxième rencontre yake inaji rencontrer mji wa Ubelgiji. Na japo tunajua kama Ubelgiji ni kama siège ya UDPS, lakini pamoja na yote waliweza kudefier ile mambo yote ambayo ilikuwa inapitikana mbele ya fujo na mizozo, na ndio maana tunawaelezea kusiku zenye ziko mbele tutaweza zungumzia mambo katika vilindi na mengine yote. Asante, nipenda tu kuwajulisha kama Sauvons la RDC ilikutanika Bruxelles leo, lakini yeye peke Joseph Kabila Kabange hakuwa. Wengine walikutana na wakazungumza, na tutasomea ma recommandation kwa Kifaransa, lakini tutawasomea nayo baadaye. Jambo sana.